দেখছেন লিজেন্ড টাইমস। বিস্তারিত খবর যাব তার আগে দেখে নেব হেডলাইন্স। মুখ্যমন্ত্রী বহিরাগত প্রসঙ্গে কঠোর ভাষায় আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর। হুইল চেয়ারে বসেই হেলিপ্যাডে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেলিরাঙ্গার পর ফের দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বারাবণীতে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আজ আবার রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে তিনি একটি পদযাত্রায় অংশ নেন। পরে জনসভা থেকে এদিন বহিরাগত প্রসঙ্গে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 27 মার্চ ভোট পূর্ব মেদিনীপুরে আজ কাঁথির জনসভায় বহিরাগত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, দিদি আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান। মোদী বলেন, যে বাংলা সারা ভারতকে বন্দে মাতরম মন্ত্রে এক সুতোয় বেঁধেছে, সেই বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বহিরাগতর কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথের বাংলায় দাঁড়িয়ে দিদি বহিরাগত কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ভারত মাতার সন্তান বহিরাগত হয় কি করে দিদি? के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जत्थे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान, बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा भाइयों बहनों। मैं वादा पूरा करके रहूंगा। वोट की ताकत है। ये कट कल्चर, कमीशन कल्चर, ये टोलाबाजी रातों रात खत्म हो जाएंगे भाइयों बहनों। आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रही है। ऐसा विकास जिसमें समुद्री किनारे बसे हर परिवार की, हर मछुआरे साथी की भागीदारी हो। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही हल्दिया पोर्ट के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा, उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है। सिर्फ हल्दिया ही नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र को। দুর্গাপুরের একটি হোটেল থেকে হুইল চেয়ারে বসে গান্ধী ময়দানের হেলিপ্যাডে যান মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তার দুপাশে ছিল তৃণমূল সমর্থকরা। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি হোটেলে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে হোটেল থেকে 300 মিটারের দূরে গান্ধী ময়দানে হেলিপ্যাডে যান মুখ্যমন্ত্রী হুইল চেয়ারে বসেই। রাস্তার দুপাশে উপস্থিত তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।
12টা নাগাদ বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তার 3টি জনসভা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। সৌরভ को देवी ले सौरभ को दे না ভালো জায়গা দিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে না না আমি ঘরের লোক পাই গেছি টাকা কিলো চাল পাচ্ছি তা বাংলা নিজের মেয়েকে চায় টাকা কিলো চাল পাচ্ছি তা বাংলা নিজের মেয়েকে চায় বাংলা নিজের মেয়েকে চায় সংগ্রাম চলছে চলবে মোদির বিরুদ্ধে মমতার সংগ্রাম চলছে চলবে মোদির বিরুদ্ধে মমতার সংগ্রাম চলছে চলবে हमसे तुम्हें आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है साथ है हमसे तुम्हें आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है साथ है साथ है ममतार संग्राम चलते चलবে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বাড়ি থেকে মুরগি আসে নিয়ম করে কুকুর আসে আমি আছি তুমি রবে তোমরা খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে এই মাটিতেই খেলা হবে। চেলিডাঙ্গার পর এবার দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো বারাবণী গ্রামে। অবস্থা সামাল দিতে আসে পুলিশ বাহিনী। বিজেপির দাবি, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা করছে। তৃণমূল অবশ্য বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। তৃণমূলের অনুমতি নেওয়া দেওয়ালে লিখেছে বিজেপি। দেওয়ালে লেখার এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ালো বারাবণী বিধানসভার বারাবণী গ্রামে। পুলিশ গিয়ে অবস্থার সামাল দেয়। বিজেপির দাবি, দেওয়াল লেখার অনুমতি তাদের কাছেও আছে, তাই তারা সেখানে প্রার্থীর নাম লিখেছে। তৃণমূল অহেতুক ঝামেলা পাকাচ্ছে এলাকায়। তৃণমূলের পক্ষে বিষয়টিকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। আগে তো ওরা লিখেছে টিএমসি আগে লেখা আছে তারপরে লেখা উচিত ছিল না বিজেপি তারপরে বিজেপি লিখেছে মানে কি দরকার জিজ্ঞেস করেছে বাড়িতে বাড়িতে লিখতে বলেছে ব্যাস লিখেছে। ও বাড়িতে জিজ্ঞেস করছে না আমাদের জিজ্ঞেস করে কিছু জিজ্ঞেস করে নাই না আজকে কোনো জিজ্ঞেস করে না আজকে কিছু জিজ্ঞেস করে না কেন তো জিজ্ঞেস করে না এমনি লিখে দিয়েছে আজকে করে না এবার অন্যদিন যদি করেছে ছেলেকে তো আমি জানি না ছেলেকে করেছে ছেলের বাবাকে তো করে না বাবার তো বাড়ি কি নাম আপনার কি নাম বলা হয়নি কি নাম আরে ওরা পুলিশের আমরা আলাদা বলুন কি নাম আপনার ওই গেলে ই বেটা নেই ড্রেস কি নাম আমার নাম বন্দনা করেন। মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র আজ প্রেস মিট করলেন দীঘার একটি বেসরকারি হোটেলে, যেখানে বারাবণীর ঝামেলার কথাও তুলে ধরা হয়। एक एक हथकड़ियों के नीचे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं 2 मई के बाद। इसलिए आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मैं चेतावनी उन प्रशासन के अधिकारियों को भी देना चाहता हूं जो तृणमूल के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। वो कलेक्टर हो, वो एसपी हो, वो आईजी हो, डीआईजी हो। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर आपको सर्विस करना है, ध्यान रहे। आप ना इस पक्ष के हो ना उस पक्ष के हो, आप निष्पक्ष हो। और आप जो काम करें वो निष्पक्ष करें ही नहीं, दिखाई भी देना चाहिए। आपसे सहयोग इस मामले में भी चाहता था कि ये अधिकारियों तक भी संदेश पहुंचे।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता खड़ी हो गई है चुनाव लड़ने। हमारे माननीय अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, वो आम आवाम के दिल को छूता हुआ घोषणा पत्र था। वो आम गरीब के दिल को छूता हुआ घोषणा पत्र था। आम महिलाओं के मर्म को छूता हुआ घोषणा पत्र था। जिस तरह की घोषणाएं की, आकर्षक घोषणाएं की, और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम बचपन से कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 हटी के नहीं, 35 से हटी के नहीं। हम कहते थे हम सीएए लाएंगे, हमने अभी भी कहा है सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करेंगे। हम लेके आए दिल्ली में, हम पश्चिम बंगाल में लाएंगे। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, लेके आए, यहां भी लाएंगे। हमने कहा था कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। देख लो अयोध्या जाके बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहा सो किया, ये आपके सामने। और इसलिए जो माननीय अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया, आम आवाम को विश्वास है कि जो कहा है वो करेंगे। महिलाओं को अगर मुफ्त में यात्रा देने की बात कही है, सीएए लाने की बात कही है, राशन की बात कही है, तो ये करेंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ममता बनर्जी ने खेला होवे तो कहा, रोजगार होवे क्यों नहीं कहा, विकास होवे क्यों नहीं कहा। सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि अगर वो कहती तो लोग पूछ लेते कि 10 साल में क्या किया, वो बताओ। और 10 साल में कुछ किया ही नहीं था तो क्या बताते। हमने हिंदुस्तान के अंदर इतनी अकर्मण्य, निष्क्रिय और फेल सरकार नहीं देखी जितनी अकर्मण्य, निष्क्रिय और फेल सरकार पश्चिम बंगाल की। किसान को आने वाले पैसे को ही नहीं डाला किसान के खाते में। নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে আসানসোলে এলেন মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। কুলটিতে এদিন তিনি বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে অংশ নেন। কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারের নির্বাচনী প্রচারে বুধবার উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। এদিন তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সফরে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এবার রাজ্যের গুন্ডারাজ শেষ হবে। দমবন্ধ অবস্থা কাটিয়ে রাজ্যের মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারবেন। বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা এদিন ফুলের তোড়া দিয়ে কুলটি বিধানসভার স্বাগত জানান মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রকে। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। नरोत्तम मिश्रा जी स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद। আজ এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবার দেখা হবে ঠিক এই সময় এই চ্যানেলে। দেখতে থাকুন লিজেন্ড টাইমস।